بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا حتی تسکنہ ارزاقات ونتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد یا کاشف الکرب انوجل حسین علیہ السلام اکشف کربی بے حق اخیک الحسین علیہ السلام رب صلی اللہ محمد وآل محمد حقیقت دے رستے تے ٹر سے تے بچ سے حقیقت دے رستے تے ٹر سے تے بچ سے اے جنگ حق دیئے لڑ سے تے بچ سے اور ملنگا دے میری گال مان گھین حشر دے حشر تو علیان ولی اللہ پڑھ سے تے بچ سے ذکر عظیم دی قبولیت واسطے سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت واسطے سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو اللہ ذکر دی ابتدائے کوشش کرو بارہویں آقا دی ظہور و سلامتی واسطے سارے مومن باواز بلند صلوات دعائے کائنات دا خالق اللہ مالک اللہ رحیم اللہ کریم اللہ سورہ اس پاک ذکری ٹورایا پاک مجلس ٹورایا اپنی بارگاہ منظور فرمایا وانیان دی صفحہ دعوت شہید آخرین نظام دا پڑھیا میں حقیر دی نوکری بارہویں سرکار اپنی بارگاہ منظور تے مقبول تمام دعاواں دی قبولیت واسطے سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو اجازت ہے میں قرآن دیوار سند ذکر شروع کروں کوئی زیادہ دیر میں نہیں پڑھنا ذاکرین دی کثرت ہے ذکر دی ابتدائے کچھ دیر میں پڑھنے تھوڑی سوچ تو بھی تھوڑا میں پڑھنے اجازت ہوئے تو میں ذکر پاک شروع کرنا چاہتا واقعہ ایک سخیدہ پڑھدا واقعہ ایک سخیدہ پڑھدا ولید ابن ولید پڑھدا ایمان تازہ کرن دے کیتے قصیدہ مرشد علی دا پڑھدا انج نہیں ہاتھ بلند کر کے حیدری سارے مل کے سونی صلوات پڑھو تو میں قصیدہ شروع چکا او نپل دنیا تے دامن میرے سردار علی دا نپل دنیا تے دامن میرے سردار علی دا نپل دنیا تے دامن میرے سردار علی دا نپل دنیا تے دامن میرے سردار ہاتھ بلند کر کے حیدری دامن میرے سردار علی دا نپل دنیا تے دامن میرے سردار علی دا نپل دنیا تے دامن پریشان تو نہ ٹھیک ہے ایک دو شعر قصیدے دے ایک مہر پڑھ کے بھائیاں کو منبر دے گا میرے سردار علی دا نپل دنیا تے دامن میرے سردار علی دا کل دے وچ گھر مل ویسی کل دے وچ گھر مل ویسی کر لے اقرار علی دا نپل دنیا تے دامن میرے سردار علی دا کوئی وضاحت نہیں جیو تو سجیو کوئی تشریح نہیں میں دساں علی کیسا حاجت روائے علی نبیاں دا مشکل کشائے میں دساں علی نبیاں دا مشکل کشائے علی مولا دی شان کیا ہے میرے سردار دی عزت کیا ہے میں شعر پہ پڑھدا حضرت نوح دا جس دم پیڑا طوفان چے آیا اس دم نوح نجی کو میرے خالق فرمایا حضرت نوح دا جس دم پیڑا طوفان چے آیا اس دم نوح نجی کو میرے خالق فرمایا تے کو مل ویسی کنارہ
सलामत रहो। एक नबी दा जिक्र मैं कीता है, एक नबी दा नहीं, 1.25 लाख नबियां दा मुश्किल कुशा है अली। शेर पढ़दा, कोई वजाहत नहीं, कोई तशरीह नहीं। हजरत ईसा दा जन्म दा वेला आया, दूर किबले तू हटा के रब ने मरियम को दसाया। हजरत ईसा दा जन्म दा वेला आया, दूर किबले तू हटा के केड़ी गल मरियम को दसाया। इत्थे कोई और नहीं आना, ओ इत्थे कोई और नहीं आना। ए घर बाहर अली दा नपल दुनिया ते दामन मेरे। हाथ बुलंद करते हैदरी, बस एक शेर और पढ़दा, एक बैंड पढ़ के तय मुख्तसर अपने बिरामा को मिंबर देवा। असां दिलां नू काबा बना ले, 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 असां दिलां नू काबा बैठा धूड़ पुझे दे चेहरे तू। बस हिक दे हिक बंद एड़ा वादा कीता मिंबर हुसैन ने वादा खिलाफी न होवे। भेड़ मर गई, बहुत जल्दी जिंदान चाहे। भेड़ दा सर चा के झोली पाए। मेरे इमाम काम केड़ा कीता है, बैठा धूड़ पुझे दे चेहरे तू। तेशा बिस्मिल्लाह मैं नौकर, मैं 1000 दफा खा बिस्मिल्लाह मैं नौकरा। बैठा धूड़ पुझे दे चेहरे तेशा भेड़ दी चुम पैशानी। रो रो के आदा बैठे तैकू कफन सजा, पवा नहीं सगिया रासा कबर तई। मैं नौकरा बैठा धूड़ पुछे दे चेहरे तू। तेशा भेड़ दी चुम पैशानी, रो रो के आदा बैठा तैकू कफन सजा, पवा नहीं सगिया रासा कबर तई। सैयदा दे नित आदिया में मैं कूटा सिखा गई ते जेड़े दी किस्मत दे हानी। अरमान से गल दे आज त्रीजा दिए, मेरी भेड़ मसूमानिया मंगया वीर वीर तो जी। बिस्मिल्लाह मैं नौकरा बैठा धूड़ पुझे दे चेहरे तू। तेशा भेड़ दी चुम पशानी, रो रो के आदा बैठे तैकू कफन सजा, पवा नहीं सगिया रासा कबर तई। बिस्मिल्लाह आदा
نتا دیا میں کو تاس کھا گئی تے جڑے دی قسمت دے ہانی آج تری جانی ہے میری بھیڑ مسومانیہ منگیا پیر تو